जह्नी आसिले घरे तो बहुत सारा रेसिपी बनी थाए किंतु जदि गोटे थर एहीपरी जह्नी आलूर सुआदिया कषा बनई नेबे ना आमिष भी खाइबा फिका लगे। आज मु आपण मानक सहित घरे थिबा गोटे स्पेशल मसला रे जह्नी आलूर कषार रेसिपी शेयर करी। आशा करुच्ची आपण मानक ए भिडियोटी बहुत पसंद आसिबो। नमस्कार, प्रतिदिन रोषेई को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आपण मानक अनुरोध रहिला जदि चैनल नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनेबे, ता सहित वीडियो को प्लीज गोटे लाइक करिवे। जह्नी आलूर सुआदिया कषा बनाइबा प्रथम आम जह्नी को काटिकी रेडी करवा। जदि आपन को जह्नीर चोपार चटनी पसंद आपन ये चोपा को न फोपाड़ी चटनी बनईकी खाईपारे, बहुत स्वादिष्ट लगी था। केबे मु आपण मानक सहित शेयर निश्चय करी। एबे आमे कौन करिया ना ता चोपा को प्रथमे भलसे छड़ई नबा। छड़ई नहीं सारा पर गोटे कथा ध्यान देबे, चोपा छड़ई सारा पर जह्नी को भलसे आग प्रथमे धोई नेबे। धोई नहीं सारा पर जह्नी को काटिबे, जहाँफल जह्नी बहुत सारा पानी रही कम समय जह्नीटा भाजी होगी रेडी हो। मुझे बड़ बड़ पीस्रे जह्नी को काटी नहीं सारा पर गोटे साइड रखी नेबी। चलतु गोटे घरोई स्पेशल मसला बनईकी रेडी करवा। से गोटे पैन बसई, पैन रे गोटे चामच देदबा धनिया, जी आप धनिया ने तार अधा ये जीरा यूज करेंगे, ता सहित दुईटी डालचीन यूज करेंगे, दुई खंडी देदेवे कौन कले सुखिला लंका रागपाई, ता सहित दुईटी ये गुजराती दे दूची। एतिक जिनस दे सारापर नख उषुम हवा जे भाजी नेबे। भाजी नहीं सारापर दरदरा भाव ग्राइंड कर आनिबे। यही मसला को तरकारी यूज करेंगे, देखिए बहुत स्वादिष्ट लगे। एबे चलतु जह्नी आलू को प्रथमे भाजवा। से गोटे कड़ई बसई, कड़ई रे गोटे रु 1.5 चामच तेल देदबा। यही तेल रे टोटाली आम तरकारीटा बनिकी रेडी हम, से हिसाब से देखिए आप तेल यूज करेंगे। तेल जितेबाला गरम हो दुईटी मीडियम साइज आलू को चोपा छड़ेकी मीडियम पीस रे काटी रखी थी। आलू को देदबा। आलू को दे सारा पर जस्ट गोटे मिनिट पाई भाजी नबा। भाजी नहीं सारा पर आलू भीतर जमती फिका न लगे, से कौन करिया ना स्वाद हिसाब से लुण दबा, ता सहित कलर पाई 2 पिंच हलदी गुंड देदबा। एतिक जिनस दे सारा पर आपको आपन कौन करिया ना प्रथमे गोटे मिनिट भाजी नेबे। भाजी नहीं सारा पर कभर कर नेबे। कभर करके आलू सिझिया पाई लो टू मीडियम फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट छाड़ी देबे। 2 रु 3 मिनिट हो गला पर मुझे कभर काढ़ी देखई दूची, देखि पारुथिबे आलू मध्य भलसे सिझी जाइए, ता ऊपर गोटे भलसे ब्राउन कलर आसी जाइए। एबे आमे आलू को बेसी भाजबानी, काढ़ी गोटे प्लेट रे रखी नबा। प्रथमे दर्शक बंधु आपन जदि ये भिडियोटी पसंद आसिबो निश्चय भिडियो को गोटे लाइक करि नेबे। एबे चलंतु जो बड़का तेल अछि ना सेही तेल रे काटिकी रखिथिबा जह्नी को मध्य देदबा। जह्नी को दे सारा पर भलसे टिके भाजी नबा। गोटे कथा तो जानिथिबे जह्नी रे बहुत सारा पानी बाहरी थाए, सेतिपई फ्लेम को हाई रखिबे। हाई फ्लेम रे जस्ट गोटे रु 2 मिनिट एठी भाजी नेबे। भाजी नहीं सारा पर जह्नी को कभर करके 4 मिनिट छाड़ी देबे। आ जह्नी सिझिया पई जमा भी बेसी टाइम लागी न थाए, सेतिपई 4 मिनिट पूरा परफेक्ट रहिबो। 4 मिनिट कभर करी छाड़ी दे सारा पर मुझे कभर काढ़ी नौची। आपण माने देखि पारुथिबे जह्नी टिके साइज रे स्ट्रिंक हो जाइए, ता सहित पाखापाखि 7 रु 80% सिझी जाइए। एबे आमे जस्ट गोटे मिनिट पई भाजी नबा। भाजी नहीं सारा पर सबु जह्नी को काढ़ी जो प्लेट रे आलू रखी थिले ना सेई प्लेट रे रखी नबा। से जो बड़का तेल अछि ना सेई तेल रे मु कौन करिबे ना आधा चामच जीरा दे देबी। आपण जदि चाहिए गोटा गरम मसला किछि एठी यूज करि परिबे। जेहेतु मेठी मसला को सब भाजी के दरदरा भाबे प्रेसी नेछि, सेति पई मेठी किछि भी गोटा गरम मसला यूज करूनी। एबे आमे कौन करिया ना 1.5 चामच अदा रसुण कंचा लंकार छेचा दे दबा। दे सारा पर जस्ट गोटे मिनिट पई भाजी नबा। भाजी नहीं सारा पर आधा मिनिट पई छाड़ी देबे। देखिबे एमती टिके लाइट ब्राउन कलर आसी जिवो। आपण कौन करिवे ना आउ थरे टिके भलसे भाजी नेबे। भाजी नहीं सारा पर गोटे छोट मीडियम साइज रो पियाज को मुझे पूरा फाइनली चॉप करी नेइथिली। पियाज को मध्य दे दबा। पियाज को दे सारा पर फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिबा। मीडियम टू हाई फ्लेम रे कंटिन्यूअसली कौन करिए ना भाजीबे, जेमती सब पट भलसे पूरा ब्राउन कलर आसी जिवो। आपण माने देखि पारुथिबे पियाज रा कलर पूरा चेंज हो गलानी। आको बेसी भाजीबेनी नले तरकारी रे पिता पिता लागिबो। एबे आमे कौन करिया ना गोटे मीडियम साइज रो टमाटो को काटिक एठी दे दबा। आपण जदि चाहिए टमाटर पेस्ट यूज करेंगे। जेहेतु आम ये ग्रेवी टाइप रो बनईबानी, जस्ट कषा टाइप रो बनईबा। टमाटो काटिक देबे, टेस्ट टिके भल आसीबो। टमाटो दे सारा पर जस्ट गोटे मिनिट पई एठी भाजी नेबे। भाजी नहीं सारा पर टमाटो सिझिया पई स्वाद हिसाब रे लुण देबे। जेतोळ आपण एठी लुण यूज करूथिबे मने रखिथिबे आलू रे मध्ये आमे लुण देइतिले,
ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଲୁଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ 1-1.5 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭାଜି ନେବେ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଭଲସେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 1-2 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବେ। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ 3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 3 ମିନିଟ୍ରେ ଆରାମସେ ପୁରା ଟମାଟୋ ସିଝିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି 3 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 1-2 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଭଲସେ ଟିକେ କଷି ନେବା। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିକି ବେସିକ୍ ମସଲାଟି ୟୁଜ୍ କରିବା। କେବଳ ମୁଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଜାଗାରେ ନର୍ମାଲ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କଲର୍ ପାଇଁ 2-3 ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 1-2 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଭଲସେ କଷି ନେବେ। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କଲେ ନା, ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରେଭି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 1-2 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ ଟିକେ କଷି ନେବେ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏଇପରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଉ ଥରେ 1 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବେ। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭାଜିକି ଦରଦରା ଭାବେ ପେଷିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ମସଲାରୁ 1 ଚାମଚ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲସେ ଟିକେ କଷି ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1 ମିନିଟ୍ କଷି ନେଇଛି। ଏଇ ମସଲାର ସ୍ୱାଦ ନା ପୁରା ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦକୁ 2 ଗୁଣା ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ କଷା, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇ ଖାଇବେ। ଆଉ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ଜହ୍ନିକି ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ଜହ୍ନି ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ଭଲସେ ସିଝିକି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 1 ମିନିଟ୍ କଷି ନେବେ। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ପାଖାପାଖି 4-5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 4-5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତରକାରୀ ପୁରା ବହୁତ ଭଲସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସାଙ୍ଗ ଓ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆମର ଜହ୍ନି ଆଳୁ କଷା ପୁରାପୁରି ବନିକି ରେଡ଼ି ସରିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଟିକିରି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯେଉଁ ମସଲା ଆପଣ ଭାଜିକି ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ନା ସେଇ ମସଲାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଏହିପରି ଜହ୍ନି ଆଳୁ କଷା ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ବନିଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।